Tanghalian na mga boss. Ito ating shredded na manok na may sibuyas, parang salad. Tsaka scrambled egg. Ito manok, isda, coated na may harina. Tsaka tokwa baboy. Tokwa baboy. Tapos na tayong rice. Kasi iwas high blood. Sabaw, seaweeds na may manok din. Munggo juice. Yan, tanghalian na rin kayo mga boss. Kain na. May ba anong ulam nyo mga boss? Tanghalian ngayon. Go.